हमने हैनेट गिरनेट बम फेंका। ये अल्फाज हैं एक रूसी बच्चे के जो फौजी तरबियत हासिल कर रहा है। 8 साल से कम उम्र के रूसी बच्चों ने समर कैंप में फौजी तरबियत हासिल की, जो कि मुल्क में बच्चों को हतमी फौजी खिदमात के लिए तैयार करने के वसी रुझान का हिस्सा है। मजीद इस वीडियो में। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल। Всего это нужно для детей, собственно говоря, потому что поколение некоторые мы подупустили. Сейчас хочется это все не только возобновить, как можно максимум детей привлечь, девочек, мальчиков на наши мероприятия, потому что я считаю это необходимо. Кстати, многие из них, у детей, которые здесь, отцы воюют на СВО. Все в полном здравии, взвод!